Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا l'orthographe, les homonymes. Les homonymes, كما كنعرفوا, ce sont les mots qui ont la même prononciation. يعني واحد الكلمات اللي عندهم نفس النطق. بحال كما كنشوفوا هنايا a. شتي كيتنطقوا بحال la même prononciation. on. مي شنو كنلاحظوا؟ l'orthographe ديالهم elle est différente. يعني الكتابة ديالهم مختلفة. هنا on sans t هنا avec t. هنا on plutôt هنا sans. عاوتاني sans t هنا avec le t. et ce la ou شي la même prononciation نفس النطق كنطقوهم بحال ملي كنجيو l'écriture bien l'orthographe الكتابة ديالهم مختلفة وكذلك le sens المعنى ديالهم مختلف. صافي هادو هما les homonymes. Ce sont les mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont pas le même sens et la même orthographe. صافي يلا نبداو على بركة الله. j'observe et je découvre. نقراو لي فراز ديالنا. il a mal au ventre, il va à l'hôpital. لديه ألم في بطنه, سيذهب إلى المستشفى. on leur donne des médicaments, أعطيناه أدوية car أعطيناهم ils ont mal au ventre لأنهم عندهم ألم في البطن ديالهم. ils sont guéris de leur maladie, تشافاو من المرض ديالهم. son corps est fort, جسمه قوي. il fait du ski et de la natation. يعني كيدير السكي هو ديك التزحلق على الجليد et la natation السباحة. ce monsieur se sent mal. هاد السيد كيحس بالألم. où se trouve la pharmacie? أين توجد الصيدلية؟ dois-je acheter du sirop ou des comprimés contre la toux? أين توجد الصيدلية؟ يجب علي أن أشتري يعني لو سيرو هذاك اللي كنشربوه ou les comprimés contre la toux bien الكينات يعني المضادة للسعال. صافي واش السيرو ديال الكحة ولا نشري الكينات. رشيد va à la clinique. رشيد مشى للمصحة. c'est là que sa cousine malade est hospitalisée. تما هنا فين ختو ولا سا كوزين بنت عمته ولا بنت خالته مالاد مريضه اي اوسبيتاليزي يعني تما فين كتلقى العلاجات ديالها في لوبيتال. صافي هنايا شنو اول حاجه غادي يقول لك اوبسيرف ايلي لي فراز. احنا لاحظنا قرينا لي فراز وشنو كنلاحظوا بان عندنا دي مو اون كولور ياك و كيتنطقوا بحال مي ليكريتور ديالهم الي ديفيرونت. سو وهنايا او ياك هنا عندنا on avec on. صافي كاع لي زيكزامبل اللي عطينا نفس الشيء لا et la même prononciation mais l'orthographe et le sens sont différents. d'accord. اول سؤال شنو قالنا؟ لي لا فراز a. اقرأ الجملة a. que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ في الجملة a؟ نشوفوا الجملة a ensemble. il a mal au ventre, il va à l'hôpital. شنو كتلاحظ؟ كنلاحظوا بان ا اي ياك كيتنطقوا بحال ils ont la même prononciation. صافي elle a mal au ventre, elle va à l'hôpital. هادشي اللي كنلاحظوا ils ont la même prononciation. صافي غادي نديرو je remarque. que a et a avec accent مالهم ont la même prononciation عندهم نفس النطق ont la même prononciation. صافي a et a. هادي شنو هي هادي؟ هذا le verbe avoir à la troisième personne du singulier. هادي c'est une préposition. par quoi peut-on remplacer ou dans la phrase f؟ باش يمكننا نعوضو ou في الجملة f. شوفوا معايا الجملة f شنو فيها ديال ou
où se trouve la pharmacie. هيا باش تبان لكم. هذه هي la phrase F. Où se trouve la pharmacie? Dois-je acheter du sirop ou des comprimés contre la toux؟ هاد او كيهضروا لنا على هاد او هادي سون اكسون. هادي باش يمكننا نعوضوها. هادي شنو qu'est-ce que désigne? Qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne le choix, اختيار. واش نشري هادي او لا هادي؟ يمكننا نعوضوها ou bien. Dois-je acheter du sirop ou bien des comprimés? Ça fait? غادي نديرو on peut ياك on peut remplacer ou ياك par ou bien يعني ديال الاختيار ديال لو شوا يمكننا نعوضوها ب ou bien. Lis la phrase G. Quelle est la différence entre les mots en couleur? La phrase G شنو عندنا فيها؟ الجملة الأخيرة la dernière phrase. Rachid va à la clinique. C'est là que sa cousine malade est hospitalisée. شنو هي الفرق ما بين داك لي مو اون كولور؟ عندنا لا و لا. شنو الفرق بيناتهم؟ لا ديفيرونس بيناتهم هي لاكسون. داكور صافي غادي نكتبو لا ديفيرونس يعني الفرق ما بيناتهم. La différence entre les mots en couleur شنو هي؟ شنو قلنا فرق بيناتهم؟ هي ديك لاكسون اي لاكسون. وحده عندها لاكسون وحده ما عندهاش. صافي. Repère les couples de mots qui ont la même prononciation. غادي تربيري يعني تستخرج الكلمات او بيان لي كوبل يعني الثنائيات ديال الكلمات اللي عندهم لا ميم برونونسياسيون. بحال في لا فراز الاولى عندنا ا اي ا. صافي عندنا ا اي ا افيك اكسون. شنو عندنا موراها؟ عندنا اون اي اون. نديرو فيرغول اون اي اون ياك. شنو عندنا اخر؟ سون. عندنا اي ديال لو فيرب اتر اي الاخرى ديال لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. صافي ديرهم انتر بارونتيز. صافي عندنا اون اي اون اي ا اي ا سو اي سو. شنو عندنا اخر؟ او avec accent et ou sans accent ديال لو شوا. داكور. شنو بقى لنا اخر؟ الاخيره كاع هي لا اي لا باردون لا اي لا. صافي يلا ندوزو للتمرين الموالي. شنو قالك؟ ont-ils la même orthographe؟ واش عندهم نفس الكتابة؟ bien sûr لا. non ils n'ont pas la même orthographe. صافي زعما نفس الكتابة. صافي ils n'ont pas la même orthographe. Que désigne-là dans la phrase G؟ يعني شنو علاش كدلنا لا في لا فراز جي؟ لا فراز جي عندنا Rachid va à la clinique. C'est là que sa cousine malade est hospitalisée. ديك لا avec accent. هادي avec accent. Que désigne-t-il؟ Il désigne un lieu bien un endroit. كدلنا على المكان. C'est là يعني تما يعني كدل على لا كلينيك. رشيد va à la clinique. C'est là يعني في ديك لا كلينيك فين بنت خالته مالاد ايت هوسبيتاليزي نعسات تما في ديك لوبيتال. صافي غنقولوا لا ياك لا ديزيني
un endroit يعني واحد المكان صافي il désigne un endroit اللي هو شنو هنا عندنا هنا هو l'hôpital ou bien la clinique صافي il désigne un endroit. Je retiens que les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation كما ديجا شفنا يعني عندهم نفس النطق كيتنطقوا لنا بحال mais qui n'ont ni le même sens ni la même orthographe ولكن ما عندهمش لا نفس المعنى لا نفس الكتابة. Les homonymes sont nombreux يعني هاد les homonymes راهم كتارين بزاف et voici quelques-uns وها هما بعض يعني البعض منهم كما عندنا في لي فراز ديالنا كنا شفنا a et a هادي le verbe avoir هذا c'est une préposition on c'est un pronom personnel on c'est la troisième personne du pluriel ديال le verbe avoir son ديال c'est un déterminant possessif ديال الملكية son ديالو son هذا c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel et c'est une conjonction de coordination يعني حرف ربط ولا حرف عطف et هذا c'est la troisième personne du singulier ديال être là هذه قلنا il désigne un endroit كتدلنا على المكان ولا على un lieu là هذا c'est un déterminant défini ديال يعني محدد ديال يعني محدد c'est un déterminant défini يعني معرف ديال شي حاجة كتكون معرفة ماشي نكرة صافي او هي ديال لو lieu ou ديال لو choix صافي. Je m'entraîne complète les phrases avec ce ou ce a ou a et ou et صافي. le goût يعني الذوق ولا المذاق دو ميديكامون répugnant يعني الذوق ديال هاد الدواء يعني لا يحتمل يعني مجهد بزاف صافي. le goût de شنو غنديرو ديال هذا الدواء ce médicament صافي. هادي قلنا ce c'est un déterminant démonstratif ديال الإشارة ce médicament. le goût de ce médicament est répugnant غادي تكون est صافي. notre médecin est dévoué et très respecté يعني الطبيب ديالنا مخلص ومحترم جدا شنو غادي تكون هنايا هادي le verbe être est dévoué وهنا و قلنا هي est très respecté. le malade ياك le malade des douleurs la tête aux dents يعني المريض شنو غادي تكون عنده آلام شنو قلنا عنده ou bien لديه هي avoir à la troisième personne du singulier. le malade a des douleurs المريض عنده آلام فين à la tête la préposition à la tête et aux dents عنده الآلام في الرأس وفي الأسنان et par le mot qui ne convient pas يعني غادي نشطبوا على الكلمة الغير المناسبة. le malade est alité يعني المريض alité يعني ناعس في السرير ديالو شاد الفراش شنو غادي تكون هادي ولا être غادي تكون bien sûr être donc هادي on va la barrer. je vais me faire vacciner à l'hôpital يعني غادي ندير الفاكسان فين في المستشفى à l'hôpital عندنا هادي la préposition à l'hôpital في à la maison يعني كتدلنا على واحد يعني المكان à l'école à l'hôpital à la maison صافي. on prend soin de son hygiène corporelle يعني كياخد يعني كيعتني بالنظافة ديالو ديال الجسم ديالو شنو غادي تكون شوفوا هنا prend c'est un verbe à la troisième personne du singulier donc غادي يكون معها un pronom personnel ما غاديش تكون هادي ديال avoir ومعها هادي صافي. واصلا هادي ديال singulier باش عرفناها son on prend soin de son hygiène corporelle صافي.
شنو بقى لنا sans et sans هذا c'est un déterminant possessif ديال la possession ياك وهذا c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel tricot est propre يعني التريكو ديالو نظيف شنو غادي تكون ديالو ديال الملكيه sans غادي نضربو هادي ما صالحاش اللي كنضربو عليهم راه هما اللي ما صالحينش صافي il est ولا est guéri يعني شوفيه il est guéri صافي هذا le verbe guérir passé composé donc so l'auxiliaire être où se trouve l'hôpital أين يوجد المستشفى ملي كنبغيو نسألو على المكان شنو قلنا كنستعملو او ديال لو lieu صافي où se trouve l'hôpital أغابة ou salé أغابة غادي تكون هادي قلنا ديال لو lieu وشنو قلنا ou salé يعني ديال لو شوا وفين كيتواجد المستشفى واش في الرباط ou bien salé ولا في salé صافي هادي غادي نديروها ديال لو شوا صافي le médecin rendra visite à يعني الطبيب كيزور la malade rendre visite à la malade ياك هادي ما غاديش تكون غتكون هادي à la malade et lui donnera son traitement كيعطيها يعني العلاج ديالها الدواء ديالها à ce moment là فين غادي اللي غادي نخليو هادي غادي نباريو هادي à ce moment là غادي نباريو هادي صافي je m'évalue complète les phrases avec sans ce sans et en ou etc صافي غادي نشوفو يعني لو مو كي كونفيو غنديروه في بلاصتو على حساب يعني المعنى ديال الجمله شنو فهمنا من لا فراز عندنا بونطالون سا شوميز بروبر هنا سا شوميز هذا سي ان انديس هذه واحد الاشاره باش تعرف باش كتقولنا شنو غنديرو هنايا صافي يعني سا شوميز هي القميص ديالو يعني غادي تكون سون بونطالون سروالو وقميصه صافي سون بونطالون شنو هي اي son pantalon et sa chemise qui دايرين sont propres d'accord son pantalon et sa chemise sont propres يعني السروال ديالو والقميجه ديالو نظيفين شنو عندنا هنايا à manger des plats délicieux les cuisiniers choisissent des légumes frais يعني كلينا أطباق لذيذة والطباخين اختاروا الخضر الطرية شنو غادي نديرو هنايا on a غادي تكون on a mangé des plats délicieux les cuisiniers ont choisi اختاروا هذا c'est un participe passé غادي يخصو l'auxiliaire صافي on choisit des légumes frais se trouve هذه c'est une question عندنا le point d'interrogation هنا où se trouve la trousse du médecin فين أين توجد محفظة يعني الطبيب ou غادي تكون الأولى هي ديال لو lieu هادي صافي où se trouve شنو غنديرو la trousse c'est un déterminant défini du médecin غادي تكون la réponse je crois dans son placard في خزانته صافي où se trouve la trousse du médecin dans son placard شنو هنايا médicaments vont en pharmacie ce médicament يعني هاد الدواء كيتباع في الصيدليه ce médicament se vend هذا مع هذه سو كتكون مع لي فيرب برونومينو se vend en pharmacie كيتباع في الصيدليه lundi c'est le jour la visite médicale
programmé. Lundi, c'est le jour où la visite médicale est programmée. Ça fait هاد où غادي تكون هادي où la visite médicale est programmée. يعني اثنين هو اليوم ديال الزيارة هنايا écrit 3 phrases avec chacune 2 homonymes. يعني كل جملة يكونوا فيها 2 homonymes. عندنا son et son. Son père et sa mère sont contents. يعني الأب ديالو والأم ديالو فرحانين. Ce et ce boxeur se bat avec courage. يعني هاد الملاكم كيتقاتل بشجاعة، يعني كيتدابز بشجاعة. القاتل. عندنا او et où ديال قلنا ديال لو lieu et ديال لو choix. Où dois-je poser ce livre? فين خاصني نحط هاد الكتاب؟ Sur la table ou sur le bureau? Ça fait où dois-je poser ce livre? Sur la table ou sur le bureau? Ça fait هادو هما التمارين ديالنا ديال لا page 123 حنا ساليناهم. Merci mes chers élèves pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.